दोस्तों वैसे तो तारीख में कई बादशाह गुजरे हैं, कई सुल्तान गुजरे हैं, लेकिन उनमें से कुछ सुल्तान ऐसे गुजरे हैं जिनका नाम आज भी दुनिया बड़े अदब और एहतराम से लेती है। और दोस्तों उन्हीं बादशाहों में, उन्हीं सुल्तानों में एक नाम है सुल्तान महमूद गजनवी का। दोस्तों क्योंकि सुल्तान महमूद गजनवी को आज के इस जदीद दौर में भी कौन इंसान नहीं जानता है। ये इतिहास का वो मशहूर नाम है कि जो आज भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ साथ लगभग पूरी दुनिया में ही मशहूर है। हाँ, लेकिन वो बात अलग है कि आज भी दुनिया के अलग अलग लोग सुल्तान महमूद गजनवी को अलग अलग तरीकों से याद करते हैं। जहाँ एक तरफ बहुत सारे लोग सुल्तान महमूद गजनवी से हद से ज़्यादा नफरत करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इस इंसान को अपना हीरो भी मानते हैं। ख़ास तौर से अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान के इलाके की, तो वहाँ पर सुल्तान महमूद गजनवी को एक नेशनल हीरो के तौर पर ही देखा जाता है। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज है और हमारा टॉपिक सुल्तान महमूद गजनवी की बायोग्राफी नहीं है, बल्कि हमारा टॉपिक तो आज ये है कि सुल्तान महमूद गजनवी की अफगानिस्तान में मौजूद कब्र से रिलेटेड एक ऐसे हादसे के बारे में बताना है कि जिसको सुनकर आप में से बहुत सारे लोगों को तो हैरानगी होगी, बहुत सारे लोगों के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये हादसा न सिर्फ बहुत ज़्यादा खतरनाक था बल्कि हैरान कर देने वाला भी था। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने इससे पहले कभी भी महमूद गजनवी की कब्र से जुड़े हुए इस हादसे के बारे में शायद ही सुना होगा। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम अब शुरू करते हैं। ये किस्सा है आज से लगभग 45 से 50 साल पुराना कि जब सन 1974 में कि जब अफगानिस्तान देश में एक खतरनाक ज़लज़ला या भूकंप आया था। इस भूकंप की वजह से अफगानिस्तान की बहुत सारी पुरानी और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा था और ज़लज़ले की वजह से नुकसान का सामना करने वाली इन ऐतिहासिक इमारतों में महमूद गजनवी का मकबरा भी शामिल था। दोस्तों वैसे तो सुल्तान महमूद गजनवी के इस मकबरे को ज़ाहिरी तौर पर कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन महमूद गजनवी सुल्तान की जो कब्र जो इस मकबरे के अंदर बनी हुई है वो लगभग पूरी तरह से बैठ गई थी। यानी कि अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो सुल्तान महमूद गजनवी की ये कब्र ज़लज़ले भूकंप की वजह से पूरी तरह से खुल गई थी। यही वजह थी कि उस वक्त की अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने फ़ौरन अपने एक्सपर्ट्स को सुल्तान महमूद गजनवी की इस कब्र को दोबारा से सही करने का ऑर्डर जारी कर दिया था। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया को हैरानी का झटका उस वक्त लगा कि जब ये बात सामने निकल कर आई कि एक्सपर्ट्स को सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र में एक इंसान की बॉडी की बजाय एक बकरी की लाश मिली है। और जैसे ही ये खबर आम हुई और ये जैसे ही लोगों ने सुना तो पूरे अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बर्पा हो गया। शुरू में तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने इस बात को छुपाने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन चूंकि ये आम बात नहीं थी इसीलिए राज ज़्यादा दिनों तक राज नहीं रह सका। और फिर धीरे धीरे कुछ दिन के अंदर ही पूरे के पूरे अफगानिस्तान में इस बात को लेकर चर्चा करने लगे और ये बात अब धीरे धीरे अफगानिस्तान से बाहर भी निकल चुकी थी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस बात को लेकर तफसीरें किए जा रहे थे कि आखिर महमूद गजनवी की कब्र में एक इंसान की बॉडी के बजाय एक बकरी की लाश आखिर क्यों निकली है। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने इस बात का दावा भी कर दिया था कि हो सकता है कि सुल्तान महमूद गजनवी की जिस्म को उनकी कब्र से उनके दुश्मनों ने चुरा लिया होगा या दुश्मनों की तरफ से किसी से चुरवा लिया गया होगा। और उस चोरी का इल्ज़ाम जहां एक तरफ कुछ लोग रूस की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पर डाल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसका इल्ज़ाम दुनिया की अलग अलग ताकतों पर इसका इल्ज़ाम लगा रहे थे। लेकिन कोई भी इंसान ऐसा नहीं था कि जो कि साफ तौर पर इस बात पर से पर्दा उठा सके या इस बात को क्लियर कर सके। और इस बात पर से कोई राज से पर्दा नहीं उठा पा रहा था कि आखिर सुल्तान महमूद गजनवी की लाश कहाँ चली गई। और यही बात थी कि जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने हालात को जब बहुत ज़्यादा बिगड़ते हुए देखा तो खुले तौर पर सुल्तान महमूद गजनवी की लाश को ढूंढने का फैसला कर लिया।
اور پھر اس کام کے لیے ایک بڑا مشن شروع کیا گیا۔ افغانستان کی گورنمنٹ نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس تحقیق کے لیے آسٹریلیا اور فرانس سے بڑے بڑے ایکسپرٹس بلوائے، جنہوں نے لگاتار کئی دنوں تک ریسرچ کرنے کے بعد اس بات کو کلیئر کر دیا کہ ہو نہ ہو سلطان محمود غزنوی کی قبر اسی جگہ پر موجود ہے کہ جہاں آج کے دور میں محمود غزنوی کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ لیکن جب ان لوگوں کے اس جواب پر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آخر محمود غزنوی کی قبر جب اسی جگہ پر موجود ہے تو آخرکار ان کی قبر سے ایک انسان کی باڈی کی بجائے ایک بکری کی لاش کیسے نکلی ہے اور آخر کیوں نکلی ہے، تو اس پر ان ایکسپرٹس نے یہ جواب دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کام کسی غیر کی طرف سے نہیں بلکہ محمود غزنوی کی موت کے بعد ان کی دوستوں کی طرف سے ہی کیا گیا ہو، یعنی کہ ان کے چاہنے والوں نے ان کی موت کے بعد جب ان کو دفنایا ہو تو اس کے اوپر سے ایک بکری کو ذبح کر کے بھی دفنا دیا گیا ہو، تاکہ کوئی بھی دشمن جب ان کی قبر سے ان کی لاش نکالنے کی کوشش کرے تو وہ ان کے جسم تک نہ پہنچ سکے، اور اس بکری کی لاش کی وجہ سے ہی وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید محمود غزنوی کی قبر جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے۔ کیونکہ دوستو ہمارے اتہاس میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جب کسی طاقتور بادشاہ یا سلطان کی موت کے بعد اس کے دشمنوں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی قبر کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا ہے، یعنی کہ اس کی قبر سے اس کی لاش کو نکال کر اس کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتہاس میں ایسے بہت سارے شاسک بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے مرنے سے پہلے ہی اپنوں سے یہ وصیت کر دی تھی کہ ان کو مرنے کے بعد ایک ایسی جگہ پر دفنایا جائے کہ جس کا پتہ کسی بھی انسان کو نہ چل سکے، تاکہ ان کی موت کے بعد ان کی لاش کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک یا بے حرمتی نہ کر سکے۔ خاص طور سے اگر آپ لوگوں نے کبھی چنگیز خان کی ہسٹری کو پڑھا ہو تو ہمیں امید ہے کہ آپ سبھی لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ چنگیز خان کی قبر کے بارے میں بھی کسی بھی انسان کو نہیں بتایا گیا ہے۔ بہرحال دوستوں ایک لمبے عرصے کے بعد وہ ایکسپرٹس محمود غزنوی کی قبر سے وہ باکس یعنی تابوت ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے کہ جس کے اندر سلطان محمود غزنوی کی باڈی موجود تھی، اور اس کے بعد باقاعدہ ایک بار پھر پورے رسم و رواج کے ساتھ اس باکس کو اسی قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ کیونکہ دوستوں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ محمود غزنوی کو افغانستان میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور باقاعدہ اس انسان کو ایک نیشنل ہیرو کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اسے ایک بہت بڑا ریئل ہیرو مانا جاتا ہے۔ بہرحال دوستوں آج کی ہماری اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اپنے فرینڈ سرکل میں اسے ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیکل اور ہسٹوریکل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور ہسٹری کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔